عرب کے مختلف ممالک میں یوکرین کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو ایسے خون آلود پارسلز موصول ہوئے ہیں جن میں کہ جانوروں کی آنکھیں اور دھماکہ خیز مواد جو ہے ان لیٹر انویلوپس میں بھرا ہوا تھا۔ یوکرین کی وزارت خارجہ کے مطابق اسپین، ہالینڈ، ہنگری، پولینڈ، کروئیشیا اور اٹلی کے سفارت خانے اس فہرست میں شامل ہیں جن کو اس قسم کے لیٹرز جو ہیں وہ موصول ہوئے۔ اس کے علاوہ نیپلز اٹلی اور جمہوریہ چیک جو ہے چیک ریپبلک، اس میں بھی واقع ان کے قونصل خانے نشانے کی اس پہ رہے ہیں۔ اب اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کوڈڈ میسج کا جو ہے یوکرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان خطوط کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل پاکستانی جرنلسٹ ہیں اشتیاق حمدانی صاحب موجود۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اگر اس واقعے کی تفصیلات آپ ہمیں دے سکیں مزید، جو ابھی تک میڈیا پر وہاں پر رپورٹ ہو رہی ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ پتہ کیسے چلا ان کو، اور کہتے ہیں یہ سارے جو لیٹرز ہیں ان کی ایک خوشبو دوسرے سے لیٹر سے مختلف ہے، تو یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ دیکھیں، اس کا جو آپ نے ابھی جو نام لیے جن ممالک کے، چونکہ وقت کم ہے تو میں سارے نام لوں گا تو وقت ضائع ہوگا۔ اس میں ابھی کل ہی 2 ممالک کا اضافہ ہوا ہے، اس میں ڈنمارک ہے اور رومانیہ۔ کل وہاں پر بھی یوکرینی جو بیسی ہے اس کو اس طرح کے پارسل ملے۔ ان پارسل کی جو ہے یہ ہمارے لیے تو ایک نئی چیز ضرور ہے کیونکہ جانوروں کی آنکھیں اور اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں یہ 2010 سے جب افغانستان کے اندر آپریشن چل رہا تھا امریکن کا، اور یہ 9/11 جب ہوا اس کے بعد سے ہی یہ پارسل امریکہ میں یونائٹڈ نیشن کو بھی ملے، وہاں پہ مختلف اداروں کو بھی ملے۔ اس کے علاوہ اوباما جو جارج بش پریزیڈنٹ رہے ان کو ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارسل کے پیچھے ایک منظم کوئی گروہ ہے جس کا مقصد ہے کہ ملک کے دنیا کے اندر ایک وہ خطرناک قسم کے نیوز جو ہے وہ پھیلائی جائیں۔ تو ابھی اس کے بارے میں کوئی تحقیق ہوئی ہے، کوئی اشارے ملے ہیں کہ یہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اور کیا وہ گروہ رشین حکومتی کسی ادارے کا ہے یا یہ پرائیویٹ کوئی گروپ ہے کوئی اور جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو؟ ابھی تک اس کی کسی نے ذمہ داری تو قبول نہیں کی، لیکن یہ بات بڑی واضح طور پہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ رشینز کے اوپر ابھی تک کسی نے انگلی نہ اٹھائی ہے، نہ اس طرف ان نے کسی نے کھل کے بات کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا تو آلریڈی ایک وہاں میدان جنگ میں ہے، تو رشیا آلریڈی ایک آپریشن وہاں پہ کر رہا ہے، تو اس لیے رشیا کو میرا خیال ہے اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈرانے کی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ تو رشیا تو آلریڈی اپنی اس کی فوج وہاں پہ یوکرین کے اندر موجود ہے اور آپریشن جاری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے صرف ایک پروپیگنڈے کے طور پہ، ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو گروہ کے حساب سے اگر ہم یہاں پہ ماسکو کے اندر بھی کوئی چھوٹا سا پارسل، ایون کے کچھ 3-4 اگر اس میں پیپر ہوں، وہ بھی اگر ڈی ایچ ایل، ابھی تو ڈی ایچ ایل کی سروسز یہاں پہ نہیں ہے، ڈی ایچ ایل کرنے جاتے ہیں یا کسی بھی لوکل ملک کے اندر ہی کسی کوریئر کمپنی کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں وہ پورا پارسل انہیں کھول کے چیک کروانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کوئی بعض اوقات سیمپلز بھیجتے ہیں پاکستان، ہماری بزنس کمیونٹی بھیجتی ہے یا پاکستان سے، تو ہم پورا پارسل چیک کرواتے ہیں۔ تو یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں ان واقعات کا ہونا، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ جو مقامی ادارے ہیں ان کی مرضی کے، ان کی منشا کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے۔ تو یہ ایک ممالک کی ایمبیسیز کو یہ ملے ہیں، انہوں نے کیا کوئی اعلان کیا ہے کہ وہ اب کیا کریں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یوکرینی وزیر خارجہ کا بیان تسلسل کے ساتھ میڈیا میں آ رہا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور سیکورٹی ہماری سخت کی جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے قزاقستان کے اندر، تو آپ کو شاید یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں پچھلے سال اسی دسمبر کے مہینے میں میں نے بات کی تھی اور قزاقستان میں حالات خراب ہوئے تھے۔ تو قزاقستان سے جو ہی حالات خراب ہوئے اس کے بعد وہاں پر تو کنٹرول ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ یوکرین کی آگے فروری میں جنگ، یہ معاملات شروع ہو گئی۔ تو ابھی قزاقستان سے یہ واقعہ پھر شروع ہوا ہے ایمبیسی کا، اور اب پورے یورپ میں یہ پھیل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 2 مزید ممالک جو ہے اس میں آگے ہیں جن میں رومانیہ اور ڈنمارک ہے، اور آج ممکن ہے کوئی اور نیا ملک کا نام بھی آ جائے، کسی نئے ملک کا نام بھی آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ایک رشیا پہ دباؤ بڑھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ایک اپنی جنگ کا امیج شو کرنے کے لیے کہ وہ بڑا ظالم ہے، یہ ہے، اس طرح کو تو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کھل کے کوئی
इस पे आधार नहीं सामने कर नहीं रहा। आ रहा। कोई बिल्कुल और ठीक है प्लेयर सर। है जो रशिया को यहाँ पर बदनाम करने की बिल्कुल, कोशिश ये भी कर रहा हो है, ये कहा जा रहा है। और लेकिन ये है कि दूसरी तरफ से भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि रशिया ने वाकई भेजा हो, लेकिन जब तक तहकीकात नहीं होंगी हतमी राय इस पर नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इश्तियाक हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, रूस से वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा अहम मसला है, और पाकिस्तान में अगर हम देखें कि दुनिया के उन चंद ममालिक में हम सर फहरिस्त जो टॉप की कंट्रीज़ हैं उनमें हम शामिल हैं जहाँ पर हेपेटाइटिस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी से शदीद मुतासर ममालिक में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहाँ 8 मिलियन से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला है, और मुल्क में हर साल इस मर्ज़ से तकरीबन 1 लाख अफराद जो हैं वो इंतकाल कर रहे हैं। अच्छा, बीमारी की जो ऊंची शरह है उसकी बड़ी वजह स्क्रीनिंग के वसी निज़ाम की अदम दस्तियाबी है, जिसके बायस मरीज़ों की बड़ी तादाद में बर वक्त मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हो पाती, जो कि फिर आगे चल के संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल हमीद साहब मौजूद हैं, जो कि ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट हैं, हेपेटाइटिस सी पर ख़ास तौर पर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ओवैस एंड शिफा, थैंक यू फॉर इनविटेशन। थैंक यू सर, बहुत आपने वक्त शुक्रिया। निकाला प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले तो अगर हम इसी हवाले से बात कर लें कि हेपेटाइटिस और जिगर, इन दोनों चीज़ों का रिश्ता अगर आप आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को समझा सकें। देखें, हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि जो जिगर की सूजन हो रही है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इसको करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वायरसेस हैं, जिसके अंदर हम हेपेटाइटिस को कहते हैं। अब हेपेटाइटिस की 5 डिफरेंट अक़साम हैं, जिनको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं इनको A, B, C, D and E। तो इसके जो 5 टाइप हैं उसमें से जो A और E है, जो कि एंड ऑफ द वावल्स आप कहते हो, वो पानी के थ्रू फैलती हैं, लेकिन वो एक सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, एक्यूट होती हैं कि आप बीमार हुए, आप ठीक हो गए, उसकी आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो क्रॉनिक होता है, जिसका मतलब होता है कि वो तवील अरसे तक आपकी बॉडी में रहता है, वो हेपेटाइटिस B, C and D है। और ये जो है एक जानलेवा वायरसेस होते हैं, जिसकी वजह से लिवर का सिकुड़ हो जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, और उसकी वजह से लिवर कैंसर और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लिवर के अंदर। तो इसका इलाज क्या हो सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के हेपेटाइटिस मौजूद हैं, और कुछ इलाज, कुछ काबिल इलाज कहलाए जाते हैं, कुछ हैं जो काबिल इलाज नहीं है। तो आप किस तरह से अपनी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको बेहतर रख सकता है एक मरीज़? सही है। तो देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं कि सबसे पहले कि पाकिस्तान, आपने जो बोला, अब जो हम लोग, मैं अभी एक जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ लिवर डिजीज़ की मीटिंग में आया था, हमारी अभी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, और उसके हिसाब से अब पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 5 लाख नए केसेस हेपेटाइटिस सी के हर साल आ रहे हैं, और उसकी मेन वजह जो है आपका रीयूजेबल सिरिंजेस आप कह सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी स्टेरिलाइजेशन नहीं होती। अभी तक आपका खून जो है कुछ जगहों पे साफ़ नहीं होता, आलूदा खून जो हम कहते हैं। तो एक तो उसकी प्रिवेंशन पे काम करना है। डॉक्टर साहब, हम ज़रा इलाज की बात कर रहे थे, तो जो ट्रांसप्लांट जो है वो कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और हमारे यहाँ पर कितना उसको रिलायबल समझा जाता है? सही है। तो पाकिस्तान में पिछले 5 से 10 साल में ट्रांसप्लांट की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड हुई है। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसप्लांट सेंटर जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अमेरिका से एक बहुत बड़े ट्रांसप्लांट सेंटर में काम करता हूं, और हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रांसप्लांट सेंटर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। उनमें से कुछ ट्रांसप्लांट सेंटर जिस तरह घम्बट लिवर ट्रांसप्लांट, डाउ मेडिकल कॉलेज, SIUT, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, शिफा हॉस्पिटल, उसके अलावा भी काफ़ी ट्रांसप्लांट सेंटर हैं। और इसका जो है ट्रांसप्लांट तक पहुंचने से पहले हमें वो यही है कि जो पेशेंट्स को अगर हम ट्रीट कर सकें, तो मेन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि किस तरह जिन पेशेंट को हेपेटाइटिस है उसको ट्रीट कर सकें। और उस हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट जो है एक अवेलेबल है पाकिस्तान में। इनफैक्ट पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती दवाई जो हेपेटाइटिस सी की अवेलेबल है वो पाकिस्तान में है। और वो एक कैप्सूल या टैबलेट है जिसको आपने 8 से 6 हफ्ते के लिए खाना है, और उसका सक्सेस रेट ही है। तो आप क्योर कर सकते हो हेपेटाइटिस सी को एक दवाई से, उसमें कोई इंजेक्शंस नहीं है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो आप जो लोग ये देख रहे हैं, अगर आपको या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को हेपेटाइटिस सी है, उनको फ़ौरन इसकी दवाई लेनी चाहिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आपका मेन मकसद ये है कि आपका लिवर को सोर्सेज या आपको सिरोसिस ना हो, जिसकी वजह से आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े।
सही है। और क्विकली डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे सिरोसिस का भी जानें और ट्रांसप्लांट का जानें, तो क्या फैमिली मेंबर से ही ट्रांसप्लांट हो सकता है या कोई आउट ऑफ फैमिली भी लिवर डोनेट कर सकता है? जी देखिए, अमेरिका वगैरह बाकी कंट्रीज़ में तो आप के फ्रेंड्स या आपके और रिश्तेदार दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ तक मैंने यहाँ पर सुना है और जो देखा है, यहाँ पर सिर्फ अभी फैमिली मेम्बर्स, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आपको डोनेट कर सकते हैं। जो आपका लिवर या जिगर है वो अल्लाह सुब्हान तआला ने इस तरह बनाया है कि आपको वो थोड़ा पीस आपको काट के वो आपका जो जिन पेशेंट का होता है उसका पूरा लिवर निकलता है और जो पीस है वो रीजनरेट हो जाता है और वो आपके और उसके सक्सेसफुल आउटकम्स हैं और पेशेंट्स बहुत आराम से रह सकते हैं और बहुत लंबे अरसे तक रह सकते हैं। और तो अभी पाकिस्तान में इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स या फैमिली मेम्बर्स सिर्फ दे सकते हैं लिवर बिल्कुल सही ट्रांसप्लांट है। को और या डोनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिलाल हमीद साहब डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे और हेपेटाइटिस सी के हवाले से बात हो रही